मोबाइल दीदी खुला है काटिया खुला लगे काटिया खुला लगे এটা কারণে আমি 2 ঘন্টার মতো হাত রেখেছি এরপরে 300 দিলাইছি ওই শুভ ওই শুভ সেরলে চলে নি ভাল মানলে তো ভাল মানিয়া ये मोबाइल लगे ये मोबाइल लगे ऐसे ही है আমার লাগে उसका डायरेक्ट पे
Oh iya. आज भी मिल लगे तो बड़ा
Video này Facebook này yang dia ni dah nak ni kau ni nak kita live